So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know I'll be rejected. I just don't want to say that. Yeah, sorry now. I think we have to get used to it. How many people here know about Alipay? I was thinking about Alipay, but I was not there to launch Alipay because in China, if you do financing without license, you will be in jail at that time. I went to the banks, can you help us do the e-commerce on transaction? No. No banks would accept it. Leadership is about responsibility. You believe it, but the people don't believe it. But if you think it's so critical, you should pay any price to do it. So that day changed my mind, and I called back to my team, say, let's launch it within 1 month. If somebody has to go to the jail, I go to the jail. Who will be the second one follow me? If I go, you continue, and you go to the jail, you go continue. That was called the leadership determination. And now today the Alipay launched. It's so big, over 800 million people today using Alipay. One of the reasons why we survived for 20 years because I was a teacher. As a teacher, you always expect your students better than you are. You feel proud. My student become a mayor, a banker. You don't want your student to be prison, right? You always want them to be more successful than you are. So rule number one is humanities. Help the other people, your parents, your kids, your colleagues, better than you are. When I have a shower, I think, I work. When I'm in the toilet, I think. When I running, I think. We never stop working. We have more than 60 million business rely on us. If we don't work hard, they lose their hope. So we have to work hard. But if you don't like your job, if you don't like the work you do, working 2 hours a day, you feel very bad. If you love your jobs, people like me, if I love the job I'm doing, I love the things I'm doing, 10 hours a day, 15 hours a day, it's nothing. When I was tiny, I thought, one day I'll become a big boss. I take cigar, watch movie, business easy. I should make my company bigger. Now my company is much bigger. I'm much busier, more problems. So enjoy while you are small. I think in my heart, I'm always curious. I'm curious about a lot of things. And I know when I started Alibaba, I know this is not the thing I want to do in all my life. I want to go back to teaching. So I think life is short. You should experience all kinds of things. I don't want to die in my office. I want to die on the beaches. This is a teacher. And teacher does not mean I know better than you are. Everything I know better than you are because I learn from others. So a teacher should learn all the time. A teacher should share all the time. A teacher should always expect the other people better than you are. I remember many times when I go to a restaurant have dinner, somebody came, when I was trying to pay the bill, the owner of the restaurant came to say, "Sir, your bill is paid by someone."
and a small note say, "Hey, Mr. Ma, I'm your customer of Alibaba Group, Alibaba platform. I made a lot of money, and I know you don't make any money. I pay the bill for you." Right, we work hard and we spend the money, but you spend the money, should spend the money smart way to empower more people. Why we succeed? Because we're using technology to empower a lot of people who succeed. If you want to be more successful, empower more people. That's very simple. First, I think many years ago, I want to change the world. Now, I think if we want to change the world, we change ourselves. Change ourselves is more important and easier than change the world. And first fix our heart, fix our know-how, and fix our belief. When you have a belief, when you have a religion, when you have a value, it's better. Di dalam hidup ini pasti ada aja hal-hal yang gak mengenakan buat kamu, yang mungkin bisa membuat kamu jadi kesel, jadi sedih, bahkan mungkin sampai merasa down. Tapi tahukah kamu bahwa di balik semua hal tersebut sebenarnya ada rahasia yang mungkin selama ini gak kamu sadari. Nah, ini dia 3 kenyataan hidup yang harus kamu terima. Coba cek ya, apakah hal-hal ini pernah terjadi sama kamu? Yang pertama, dibicarakan. Ya, pernahkah ada seseorang yang membicarakan kamu? Baik itu keluarga, teman, tetangga, atau bahkan mungkin orang yang gak kamu kenal. Seperti netizen misalnya. Pastinya pernah ya. Dan umumnya orang itu membicarakan kamu di belakang, bukan di depan. Nah, ketika ada orang yang membicarakan kamu, apa yang kamu rasakan? Well, mungkin aja bisa senang jika mereka menceritakan hal-hal yang baik tentang kamu. Tapi bisa juga nih responnya malah sebaliknya jika hal yang mereka bicarakan adalah hal-hal yang kurang baik atau bahkan lebih parah lagi hal-hal yang tidak benar alias fitnah. Nah, tapi hari ini saya ingin bilang ke kamu dan saya ingin kamu ingat bahwa ketika ada orang yang membicarakan kamu di belakang, itu artinya kamu berada di depannya atau bahkan kamu sudah sangat jauh di depannya. Orang akan berbicara di belakang kamu bukan karena kamu lemah, tapi seringkali karena mungkin memang hidup kamu layak dan menarik untuk dibicarakan. So, be wise. Jadi yang bijak ya, untuk bisa melihat yang mana yang harus dihadapi dan ditanggapi dan yang mana yang sebenarnya ya udah cuekin aja and just keep moving on. Yang kedua, dijatuhkan. Pernah nggak sih kamu mengalami kayaknya saya nggak pernah berbuat salah deh sama dia, tapi kok kenapa ya mereka itu selalu menjatuhkan saya? Apakah kamu pernah merasa seperti itu? Well, kadang di hidup ini ada aja orang-orang yang ingin kita jatuh. Tapi sebelum kamu marah-marah, saya ingin kamu sadar satu hal. Ingat, ketika ada orang lain yang berusaha untuk menarik kamu jatuh, berarti kamu posisinya ada di atas mereka. Mungkin kamu lebih pintar, lebih sukses, lebih keren, lebih rendah hati mungkin dari mereka. Nah, jadi mungkin mereka ingin dan mungkin memang berniat jahat dan ingin kamu jatuh karena ingin kamu ada di level yang sama dengan mereka. Nah, mereka yang berusaha menjatuhkan kamu, sebenarnya mungkin mereka juga sedang memiliki masalahnya dengan dirinya sendiri. Mungkin mereka nggak puas dengan keadaannya sehingga mencoba menarik kamu dalam ketidakpuasan yang sama. Oke, nah jadi yang paling penting nih, nggak peduli apa kata orang, tapi yang penting adalah respons kamu. Jangan sampai perkataan atau perbuatan orang lain membuat kamu sampai kehilangan nilai diri atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Sometimes ini bukan tentang kamu, tapi tentang mereka. Jadi nggak perlu memikirkan usaha orang lain untuk menjatuhkan kamu, nggak perlu juga dibalas, karena kalau dibalas nggak ada bedanya juga kamu dengan mereka, tapi buktikan bahwa kamu memang lebih baik daripada mereka. Yang ketiga, dimanfaatkan. Duh, kok saya bodoh banget ya, mau aja diminta seperti itu. Duh, kok bisa-bisanya sih saya mau bantu dia, kesel banget deh dimanfaatin orang. Well, pastinya mungkin sering ya mendengar komentar-komentar seperti itu. Atau mungkin kamu pernah merasakan hal seperti itu. Pernahkah kamu merasa hanya dimanfaatkan oleh orang lain? Well, kalau iya, hari ini saya ingin bilang, it's okay. Yes, it's okay. Kenapa? Karena kalau ada orang yang memanfaatkan kamu, itu artinya kamu adalah orang yang bermanfaat.
Nah, bermanfaat kenapa? Ya mungkin bermanfaat karena kecerdasan kamu, bermanfaat karena keberanian kamu, bermanfaat karena pemikiran kamu, ya dan lain sebagainya. Jadi coba untuk bisa melihat dari sisi positifnya dan coba juga untuk menggali dalam hal apa aja nih biasanya orang memanfaatkan kamu. Karena bisa aja nih ada potensi kamu yang masih terpendam dan tidak kamu sadari, tapi ternyata justru itu bisa dilihat oleh orang lain. Nggak ada salahnya sih memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain selama itu masih wajar dan tidak juga merugikan diri kamu. Jadi kalau saat ini kamu pernah atau bahkan mungkin sedang dibicarakan, dijatuhkan, dan dimanfaatkan, nggak perlu khawatir ya, karena itu artinya kamu sudah berada di depan orang lain, di atas orang lain, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ingat, kita nggak mungkin bisa mengendalikan perkataan orang lain melakukan apa, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana respons kita terhadap mereka. Tidak semua hal baik, tapi selalu ada hal baik yang bisa kita syukuri. Di keadaan yang tidak baik, ingat, tetaplah menjadi orang baik. Oke? Tahu nggak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Apakah kamu ingin sukses? Pastilah, siapa juga yang gak pengen sukses? Sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, sukses dalam bisnis, sukses dalam segala hal. Walaupun definisi sukses tiap orang pasti berbeda-beda. Namun tahu gak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, dan selalu cari cara, selalu cari jalan. Sedangkan orang gagal, jangankan mencari solusi masalah, justru biasanya dialah yang menjadi bagian dari penyebab masalah. Bikin problem, bikin runyam, bikin keributan. Hal kedua, orang sukses selalu mau belajar. Mereka terbuka terhadap segala macam informasi baru dan mereka itu mau menyerap bagaikan spons. Orang gagal biasanya mereka merasa sudah pintar. Ya, merasa sok pintar. Nggak butuh informasi. Ya, udah tahu. Itu tuh yang biasanya selalu keluar dari mulut mereka. Gak heran kan, kebanyakan orang macam ini justru berpikiran sempit karena segala informasi bukannya terserap malah terpental sama mereka. Hal ketiga, orang sukses selalu melihat atau menemukan peluang di setiap masalah. Mau seburuk apapun pasti ada hal baik yang bisa diambil. Bahkan di kondisi jelek pun tetap aja ada hal positif yang bisa ditemukan. Nah, orang gagal biasanya hanya melihat masalah di setiap peluang. Bahkan hal yang sudah baik-baik aja nih bisa dicari-cari terus kesalahannya. Bisa dikorek-korek terus negatifnya. Hal keempat, orang sukses membuat komitmen dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya. Dan omongannya bisa dipercaya. Sedangkan orang gagal hanya akan membuat janji-janji palsu, pengharapan palsu yang mereka tidak akan pernah menepatinya. Hal kelima, orang sukses selalu proaktif mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dikasih tanggung jawab lebih dan pekerjaan yang lebih besar, pasti dia akan senang dan melakukannya dengan sepenuh hati. Sedangkan orang gagal hanya akan melempar tanggung jawab atau menghindar dari pekerjaan yang besar. Jangan deh, ntar kerjaan nambah. Aduh, jangan deh, ntar waktu lemburnya nambah, ntar stresnya yang nambah. Itu komentar orang-orang gagal. Hal keenam, orang sukses suka membantu orang lain. Dia nggak takut kompetisi. Bersama-sama mereka bisa raih kemenangan. Karena orang sukses yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan lebih mudah bila dilakukan bersama-sama. Saling bantu-membantu untuk bisa meraih impian yang dicita-citakan. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal yang dipikirkannya adalah, gimana ya caranya menang supaya saya bisa ngalahin orang itu? Gimana caranya supaya saya bisa naik setinggi-tingginya sedangkan orang itu bisa jatuh terinjak-injak? Dan lebih parah lagi nih, orang gagal itu selalu senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang.
Hal ketujuh, orang sukses kalau salah ya ngaku. Dia akan memperbaiki diri, dia akan rendah hati dan mau belajar lagi. Orang gagal boro-boro terima kritikan. Orang udah jelas-jelas salah aja pasti nggak mau ngaku. Biasanya hanya menyalahkan orang lain. Kenapa belum sukses? Bukan salah saya, salah bosnya, salah anak buahnya, salah istrinya, salah tetangganya, semua salah. Kecuali dirinya sendiri. Itu ciri orang gagal. Nah, itu dia bedanya kebiasaan orang sukses dan orang gagal. Kalau kamu kira-kira termasuk yang mana nih? Kalau kamu telah memilih mental seperti orang sukses, bagus. Pertahankan itu dan bahkan tingkatkan. Tapi kalau kamu lebih banyak memiliki mental seperti orang gagal, tunggu dulu, jangan berkecil hati dulu. Nggak ada kata terlambat kok. Justru sekarang ini adalah kesempatan untuk kamu bisa berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik menjadi kebiasaan baru yang lebih membangun. Nggak ada kata terlambat, asalkan kamu punya niat. Oke? Hai, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi rasa malas. Malas adalah penyakit yang dialami oleh banyak orang, bahkan penyakit yang dialami oleh orang sukses sekalipun. Pertama-tama kita harus memahami apa itu malas. Malas adalah sebuah perasaan keengganan yang kita anggap penting tetapi kita sangat berat untuk melakukan. Reasonnya adalah karena salah motivasi. Motivasi adalah sebuah kondisi. Kondisi di mana Anda ingin mengejar nikmat atau menghindari sengsara. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk mengejar nikmat atau menghindari sengsara akan menciptakan sebuah motivasi. Biasanya orang malas lebih suka diam daripada bergerak. Buat mereka, diam adalah nikmat, bergerak adalah kesengsaraan. Action. Go, go, go. Kesalahan motivasi ini akhirnya membuat orang lebih cenderung untuk tidak melakukan, tidak bergerak, tidak menjalankan tugas, dan akhirnya menunda. Bagaimana cara mengatasi kemalasan? Buat saya pribadi, mungkin Anda berbeda. Langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memahami real motif. The real motif adalah hal yang kalau Anda tidak lakukan, Anda akan merasa sangat-sangat menyesal. Coach Indonesia. Buat saya, motif terbesar saya mungkin family. Coach Indonesia. Sehingga yang ada di dalam pikiran saya nomor satu adalah Dia mau nonton Aquaman. boleh. Buat saya yang pertama adalah family. Family nomor satu. Saya ingin melihat anak saya, melihat saya sebagai role model, sehingga akhirnya saya tidak mengizinkan rasa malas itu menghantui saya atau menghinggapi saya. Kedua adalah kita harus menemukan kenikmatan dari hal yang tidak kita nikmati. Ambil contoh, saya mungkin nggak suka keuangan, tetapi saya harus bisa mencari kenikmatan dari apa yang tidak saya nikmati tadi. Saya mungkin nggak suka lari, tapi apa yang bisa saya nikmati dari lari ini? Mungkin pemandangannya, mungkin efek setelah lari, mungkin perasaan produktifnya. So,
Anda harus bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat Anda merasa fun pada saat melakukan hal yang tidak Anda sukai. Masih udah siang, tapi kita masih bisa melihat bulan. Yang Lucu ketiga, saya lebih suka menantang diri saya atau minta orang lain menantang saya. Ketika saya mendapatkan tantangan, umumnya rasa malas itu hilang. Begitu ada orang yang mengatakan, ah lu nggak bisa, saya justru semakin ingin membuktikan bahwa saya bisa. Kalau ada orang bilang, lu nggak bisa kaya, saya justru ingin membuktikan bahwa saya bisa kaya luar biasa. Kalau ada orang yang bilang, lu nggak bisa bisnis, saya akan membuktikan gue bisa bisnis. So, cari tantangan atau bahkan dekati orang-orang yang skeptis dengan diri Anda, sehingga Anda akan merasa sakit hati kalau mereka meremehkan, merendahkan Anda. So, teman-teman, ayo, semoga bermanfaat. Saya Tom MC Play. Let's go, Aquaman. Salam pencerahan. Aquaman. Karakter yang kedua, harus tahu cara menggerakkan manusia. Hai, selamat pagi, selamat morning. Apa kabar? Hari ini kita akan bahas tentang 4 kuadran yang bisa membuat Anda lebih produktif. Produktivitas adalah hal yang sering disalah persepsikan dengan kesibukan. Banyak orang sibuk, banyak orang membuang waktu, banyak orang merasa kurang orang, kurang tenaga, kurang waktu, harus lembur, tapi tidak menghasilkan. Hari ini kita akan sedikit mereview tentang goal setting, tetapi bukan cara goal settingnya, yaitu persiapan sebelum goal setting. So, teman-teman, apa yang dimaksud dengan productivity? Productivity menurut saya adalah alokasi sumber daya dibandingkan dengan hasil optimal. Misalnya contoh ya, ada orang yang menggunakan waktu 8 jam menghasilkan 10 customer. Ada orang yang 8 jam menghasilkan hanya 5 customer. Otomatis dihitung produktivitas 10 lebih produktif. Jadi produktivitas itu selalu harus dibandingkan dengan alokasi sumber daya. Bisa jadi, biasanya kalau saya membagi produktivitas seperti ini. Omset dibagi waktu, dibagi orang. Nah, ini Anda perbandingkan. Misalnya contohnya, omsetnya 10 juta, waktunya 2 jam, kemudian orangnya 2, gitu ya. Jadi 5 dibagi 2, 2,5 gitu. Oke, produktivitasnya 2,5. Tapi nanti kalau waktunya berbeda atau hasilnya berbeda, misalnya hasilnya sama, orangnya cuma 1, waktunya 2, waktunya menjadi berbeda. 10 dibagi 2, 5. Naik produktivitas 100%. Gitu ya. Jadi hasil dibagi waktu, dibagi orang. Hasil misalnya 10.000 unit dibagi jam kerja 8 jam. Dibagi jumlah orang yang kerja, Anda akan ketemu productivity. Bagaimana cara sebelum Anda membuat tim produktif, apa yang membuat mereka tidak produktif? Ada 4 kuadran yang saya ingin ajarkan. Nama kuadrannya adalah kuadran produktivitas. Isinya adalah stop, start, divide, multiply. Stop, start, divide, multiply. Jadi kebanyakan kita mulai sesuatu langsung bikin, ayo kita mulai, ayo kita kerja, ayo kita kejar gitu ya. Tapi sebetulnya kita lupa bahwa ada banyak hal yang sebetulnya tidak berguna, tidak bermanfaat, yang kita harus hentikan. So, sebelum Anda melakukan yang namanya goal setting, pastikan kita putuskan apa yang harus Anda stop supaya Anda tidak kehabisan waktu. Apa yang harus Anda stop? Misalnya, saya harus stop project-project yang tidak menghasilkan. Stop project yang tidak menghasilkan. Saya harus stop buang waktu. Oke? Stop tidak melatih karyawan. Tidak training karyawan. So what do you have to stop? Oke,
ini faktor penting, yaitu apa yang harus Anda hentikan. Anda pikirkan, selama ini Anda punya banyak aktivitas kegiatan, ada banyak yang menghasilkan, ada yang tidak menghasilkan. Semua yang tidak menghasilkan, Anda berani stop. Kenapa? Karena dengan Anda stop, Anda bisa punya energi untuk melakukan hal yang lain yang lebih produktif. Setuju ya? Sebelumnya, kita ngopi dulu. Oke, kita lanjut. Setelah itu, kita harus memikirkan apa yang harus kita bagi. Jadi, kuadran kedua adalah divide. Nah, divide itu artinya membagi. Bisa jadi ada banyak pekerjaan yang sudah Anda hentikan, tetapi ada banyak yang bisa Anda bagi-bagikan atau kita sebutnya delegasi. Ini kita bagi-bagi kerjaan nih. Ada nggak kerjaan yang harus saya bagi-bagi? Ya, Anda buat. Kerjaan A, B, C, ini saya mau bagi-bagi Semua kerjaan yang sifatnya rutin yang tidak terlalu harus dilakukan, tetapi bisa dilakukan oleh orang yang kita sebutnya low skill. Semua yang low skill, Anda bagi-bagi kerjaannya. Oke? Semua yang high skill yang Anda kerjakan sendiri. Oke? Setelah Anda bagi-bagi kerjaan, Anda lihat mana tugas-tugas yang Anda harus multiply. Multiply artinya apa? Kita lipat gandakan atau kerjakan lebih banyak. Kerjakan lebih banyak. Kalau dalam case saya lebih banyak marketing. Nah, ini saya lipat gandakan. Yang biasanya budget 1 juta jadi 2 juta. Yang tadinya 10 juta jadi 20 juta. Dan seterusnya. Misalnya saya mau menambah atau melipat gandakan jumlah posting Instagram. Oke, saya mau melipat gandakan jumlah workshop schedule saya. Gitu. So, teman-teman, kalau saya sudah stop, saya punya energi. Saya bagi-bagi kerjaan, saya punya lebih banyak energi. Nah, sekarang energi saya harus saya salurkan untuk melipat gandakan aktivitas yang benar-benar powerful. Baru saya start something new. Gitu. Cari hal yang baru. Jangan memulai sesuatu yang membuat Anda tambah pusing. Jadi gini, banyak karyawan kita yang bilang gini, kok Pak, aduh saya udah banyak kerjaan Pak, jangan tambah kerjaan lagi. Kenapa? Karena kita nggak pernah memperhatikan apakah pekerjaan mereka itu benar-benar memberi nilai tambah atau tidak. Apakah produktif atau tidak. Apakah benar-benar menghasilkan atau tidak. Begitu. Dan terakhir yang ingin saya ingatkan adalah bahwa lebih baik kita mengelola waktu atau lebih baik kita mengelola energi. Dalam productivity, untuk membangun produktivitas, Anda harus kelola energi, bukan kelola waktu. Waktu nggak perlu dikelola. Yang dikelola adalah tenaga kita, karena tenaga kita terbatas. Kalau Anda punya tenaga cuma 100, lalu 50% sudah melakukan hal yang tidak berguna, yang sisanya cuma 50% untuk melakukan hal yang berguna. Akhirnya kita capek, nggak ada hasil. Tapi kalau misalnya kita gunakan 100% untuk hal yang berguna, hari Anda akan menjadi sangat powerful dan luar biasa. Oke, siapa lagi? Saya mau sapa dulu deh. Andi, apa kabar? Iwan Timang, Benny, good morning. Adrian, Arkana, Muhammad Suban, Dede, Tirto Adventure, Ellen, good morning. Muni, Idris, hey, good morning everybody. Jangan lupa sharing ke teman-teman di luar sana. Dan ada hal yang cukup penting ketika kita membangun yang namanya time management. Yaitu time tidak bisa diatur. Energi bisa diatur. Energi bisa dikelola. Tapi untuk mengelola energi, Anda membutuhkan yang namanya self-management. Nah, self-management sangat powerful kalau Anda mengerti how to build high-performing team. How to build high-performing team. High-performing team ini saling mengisi energi. Gitu ya. Kalau Anda ingin punya tim, buatlah high-performing team yang bisa saling mengisi energi. High performing team adalah orang-orang yang tidak malas, orang-orang yang inisiatif, orang yang punya kemauan, orang yang selalu bekerja sama, orang-orang yang komunikatif, orang-orang yang fokus pada hasil, orang-orang yang tidak pernah mengeluh, orang-orang yang militan, orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu mengutamakan kepentingan bersama.
bukan kepentingan pribadi. That's high performing team. Dan itu yang bisa membuat bisnis Anda dahsyat, sukses, maju, luar biasa. Kalau Anda ingin membangun tim yang solid, Anda perlu membangun leader yang efektif. Kalau Anda ingin bangun tim yang solid, yang dibangun adalah leadership-nya. Oke? Leadernya harus mengerti apa? 3 hal. Karakter manusianya. Yang kedua, leader harus menguasai energi. Dan yang ketiga, leader harus tahu cara menggerakkan manusia. Jadi kita ngerti karakter. 2, kita ngerti, wah ini energinya seperti apa. Dan yang ketiga, tahu cara menggerakkan. Coba bayangkan Anda tahu karakter mesin. Anda tahu energinya sumbernya dari mana? Oke, dari listrik. Tapi Anda nggak tahu cara pakainya. Nggak akan bisa menjalankan mesin tersebut. Masuk akal ya? Nah, tugas leader adalah saya harus mengerti karakter manusia saya. Saya tahu energinya sumber dari mana. Dan gimana cara saya menggerakkan mereka. Thank you so much. Sampai ketemu. Salam bergerak. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya ingin sharing tentang 3 ilmu yang wajib Anda kuasai kalau Anda ingin jadi orang kaya. 3 ilmu ini saya pelajari dari banyak buku, dari banyak kisah, dari banyak kejadian, dari banyak orang sukses, tentunya dari pengalaman saya pribadi. Ilmu yang pertama yang wajib Anda kuasai adalah ilmu mengelola resiko. Orang-orang di luar sana bisa sukses karena mereka mampu menciptakan antisipasi berdasarkan resiko yang tinggi. Pengusaha dengan penjudi, perbedaannya adalah pengusaha bisa mengantisipasi kalau terjadi resiko. Penjudi mengharapkan besar tapi tidak punya antisipasi jika terjadi kekalahan atau kegagalan. Itu yang membedakan. Jadi tugas Anda adalah belajar untuk mengelola resiko agar resiko yang Anda ambil tidak benar-benar merugikan Anda, tetapi bisa dibatasi agar Anda bisa mendapatkan benefit yang lebih besar. Ilmu yang kedua adalah ilmu percaya diri. Mengapa banyak orang sukses self-confident-nya tuh keren banget? Donald Trump, self-confident tuh hebat banget. Barack Obama, self-confident-nya asik banget. Apakah karena mereka tidak punya rasa takut? Atau apakah mereka sedemikian hebatnya bisa membawakan diri sampai orang tidak bisa menilai sama sekali ketakutan-ketakutan mereka? No, mereka belajar untuk percaya diri. Kalau Anda membangun sebuah bisnis, katakan Anda bikin bisnis baru, bisnis yang sama sekali belum ada. Yang tahu ide bisnisnya siapa? Kita. Yang percaya dengan bisnis itu siapa? Kita. Yang confident dan yakin bahwa ide ini akan berhasil atau tidak siapa? Kita. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang punya ide tapi lebih banyak dengerin apa kata orang? Kita lebih mendengarkan apa kata orang yang tidak paham dengan ide kita. Kita lebih mendengarkan orang-orang yang tidak mengerti masa depan dari ide kita sendiri. Jadi, akan lebih banyak orang yang nggak percaya kita daripada kita percaya diri kita sendiri. Kita adalah satu-satunya orang yang harus membela diri paling akhir. Ya, orang lain nggak percaya. Anda harus percaya diri. Kita harus percaya diri kita. Saat orang lain udah nggak ada yang percaya dengan kita, kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Itulah yang akan membuat Anda menjadi manusia yang berbeda. Anda akan sukses kaya raya dengan self-confident tersebut. Anda akan direspek oleh anak buah karena self-confident tersebut. Anda akan dihormati oleh banyak orang karena rasa percaya diri tersebut. So, ilmu ini wajib Anda kuasai. Ilmu ketiga adalah ilmu menikmati kerja keras. Bob Sadino bilang, orang-orang di luar sana bilang, aku ini kerja keras. Padahal aku lagi nikmatin pekerjaanku. Dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kerja keras. Yang dilakukan adalah I'm enjoying myself. Berapa banyak orang seperti Arnold Schwarzenegger, di mana orang yang seperti Arnold yang selalu mengatakan kalau tidak sakit saya belum bertumbuh. Kalau Anda angkat beban, nggak sakit, belum terasa sakit, berarti it's not growing. Dan ketika dia merasakan sakitnya, ketika merasakan susahnya,
ketika satu kali lagi harus diangkat dan dia merasa dan ternyata itu yang membuat dia merasa nikmat. Itu yang membuat dia merasa puas. Berapa banyak dari kita yang belum kerja keras udah menyerah, yang belum berjalan sudah berhenti, yang belum mencoba sudah bilang nggak mungkin. Please hilangkan semua keraguan Anda, pelajari 3 ilmu ini, mengelola resiko, membangun percaya diri, dan yang terakhir menikmati kerja keras. Semoga ilmu ini bisa benar-benar membantu Anda menjadi orang hebat, sukses, luar biasa. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang 3 hal yang kalau Anda termotivasi akan membuat Anda sukses luar biasa. Apa 3 hal yang bisa membuat Anda hebat? Tapi untuk menjalankan 3 hal ini, Anda harus benar-benar sadar dan termotivasi. Hal yang pertama adalah kita akan menjadi orang hebat kalau termotivasi untuk berubah. Teman-teman, termotivasi untuk berubah tidak bisa dipaksakan oleh eksternal. Tidak bisa dipaksakan. Ada orang yang sudah miskin, sudah menderita, sudah ditinggalkan anak, sudah ditinggalkan istri, sudah melarat habis, tapi tetap tidak berubah. You know why? Karena tidak termotivasi untuk berubah. Ada banyak sekali alasan untuk kita berubah. Pertama adalah masa depan, yang kedua adalah masalah. Kita bisa termotivasi karena kita ingin memiliki masa depan yang lebih cerah, tapi kita juga bisa termotivasi karena ingin menghindari masalah yang ada. Tetapi Anda harus termotivasi untuk berubah. Itu yang akan membuat Anda sukses. Yang kedua, Bill Gates pernah mengatakan suatu quotes yang menarik. If you cannot make it good, you have to make it look good. Kalau Anda tidak bisa menciptakan sesuatu yang baik, minimal Anda harus termotivasi untuk membuat penampilannya kelihatan baik. Teman-teman, banyak business owner di luar sana, kantornya jelek, kotor, karyawannya jorok, produknya jelek. No wonder barangnya nggak laku. So pertanyaan saya adalah, kalau Anda tidak termotivasi untuk atau Anda tidak mampu membuat produk yang baik, Anda tidak bisa atau tidak mampu punya kantor yang mewah, minimal Anda termotivasi untuk membuat kantor Anda terlihat baik, membuat produk Anda terlihat baik, membuat karyawan Anda terlihat baik. Minimal Anda termotivasi untuk membuat kantor Anda terlihat bersih, untuk membuat karyawan Anda terlihat rapi, untuk membuat produk Anda kemasannya terlihat baik. Kalau Anda nggak bisa punya mobil mewah, minimal Anda bisa membuat mobil Anda terlihat bersih. Dan Bapak Ibu, teman-teman yang baik hatinya, business owner yang luar biasa, untuk membuat hal ini Anda harus termotivasi. Tidak bisa diperintah, tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Anda harus termotivasi untuk membuat diri Anda terlihat baik jika Anda tidak bisa memiliki sesuatu yang baik. Yang ketiga adalah termotivasi untuk mengukur. Setiap hal yang Anda ukur, mampu Anda improve. Dalam manajemen, dalam kehidupan, apapun itu. Dan untuk mengukur nggak susah.
Tapi butuh dimotivasi, butuh motivasi. Misalnya contohnya begini, punya salesman, ya, tiap hari mereka keluar. Pertanyaannya adalah, pernah nggak kita mengukur efektivitas salesman kita? Dan teman-teman, mudah untuk mengukur, tapi saking mudahnya, mudah juga untuk tidak dilakukan. Betul ya? Saking mudahnya, mudah juga untuk nggak dijalankan. So, Anda harus termotivasi untuk mengukur. Mengukur apapun yang menjadi hal penting untuk Anda. Kalau uang penting, ukur setiap hari. Apakah uang Anda masuk? Apakah uang Anda keluar? Kalau Anda anggap penjualan penting, ukur apa yang mempengaruhi penjualan Anda. Apakah hari ini ada prospek baru? Apakah hari ini ada closingan baru? Apakah hari ini ada komplain yang menyebabkan penjualan Anda tidak meningkat? Kalau berat badan penting, ukur berat badan Anda setiap hari. Dengan Anda mengukur, Anda bisa menciptakan satu kata namanya progress. But Anda harus termotivasi. Tidak bisa orang lain yang memaksa Anda. So, 3 hal ini. Kalau Anda termotivasi, Anda bisa memiliki improvement every day. Dengan atau tanpa dukungan orang lain. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifle. Jangan lupa subscribe. Salam pencerahan. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya ingin memberikan Anda sharing tentang 5 tanda bahwa Anda akan menjadi orang sukses. Tanda pertama adalah Anda punya definisi sukses yang benar-benar konkret. Banyak orang ingin sukses tapi nggak jelas apa yang dia inginkan. Saya ingin kaya. Kaya itu kayak apa sih? Saya ingin banyak uang tuh kayak apa sih? Saya ingin jadi terkenal tuh kayak apa sih? Ada orang ingin terkenal, benar-benar terkenal, masuk sosial media, tapi ingat, terkenal selalu akan melahirkan 2 kubu, hater, lover. Bisa nggak, tahan nggak Anda terkenal dan mendapatkan banyak hater? Jangan sampai kita hanya bisa menikmati kalau terkenal banyak yang memuja dan memuji. Nah teman-teman, kalau kita memiliki definisi sukses yang konkret dan jelas, kita akan mampu menerima kalau ada problem. Orang yang tidak punya definisi sukses yang jelas, ketika ada problem, mereka stres. Dan berapa banyak orang mengalami hal yang sama dengan sukses. Saya pengen terkenal, ternyata setelah terkenal bunuh diri. Saya pengen punya banyak uang, setelah punya banyak uang masuk penjara. Saya pengen punya istri, setelah punya istri selingkuh. So what? Apa yang kita cari? Do you know? Paham nggak dengan apa yang Anda cari? Nah, ada orang yang saya goalnya sukses menurut saya kalau saya bisa membahagiakan diri saya sendiri. Itu sukses menurut dia. Ada orang yang bilang, wah kalau saya bisa closing 1 klien ini, saya bisa sukses. So, saya bilang, berarti suksesmu pendek dong. Dia bilang, iya. Buat saya lebih baik menikmati 1000 kesuksesan dalam 1 tahun, daripada saya menunggu 1 kesuksesan dalam 1 tahun. Lebih baik saya menikmati 1 sukses demi 1 sukses, kecil, dan itu memberikan saya self-confident yang lebih besar daripada saya pengen omset 1 triliun tapi nggak nyampe-nyampe. Akhirnya saya nggak pernah bisa merasakan yang namanya sukses. So you have to define what is success on your own term. Anda harus tahu apa itu sukses dengan definisi Anda sendiri, bukan definisi orang lain. Yang kedua adalah kalau Anda punya rasa lapar. Steve Jobs mengatakan, stay hungry, stay foolish. Ada seorang motivator dan juga seorang profesor yang membantu para atlet di Amerika untuk membangun energi mereka, semangat mereka, namanya Dr. Dennis Waitley. Dennis Waitley mengatakan begini, setelah saya melatih atlet-atlet,
Setelah saya melihat begitu banyak atlet yang saya coaching, saya melihat ada perbedaan antara atlet yang lahir dari orang yang sudah makmur, sudah kaya, dengan atlet-atlet yang punya rasa lapar. Orang yang kenyang nggak bisa lari. Orang yang kenyang itu bukan kenyang beneran penuh ya. Kenyang itu artinya kenyang dengan puas, sudah punya banyak uang, sudah punya mobil, sudah punya semua, apa tinggal minta. Jarang yang jadi atlet yang benar-benar sukses. Banyak atlet karena lapar, karena mereka punya kebutuhan, karena mereka harus mengejar dream mereka, mengejar impian mereka, menghidupi keluarga mereka. They have the stomach to fight. Mereka punya rasa lapar untuk berprestasi. Dan Anda akan sukses kalau punya rasa lapar untuk berprestasi. Yang ketiga, kalau Anda pengen sukses, Anda harus punya kerendahan hati untuk belajar dari orang yang lebih hebat. Ternyata orang sukses di luar sana, mereka mau belajar dari orang lain. Dan kalau Anda punya kebiasaan belajar dari orang lain, yakin Anda pasti suatu hari akan sukses. Kenapa? Karena Anda akan ditulari kesuksesan dia dari cerita mereka. Anda adalah orang yang Anda temani. Siapa Anda, nasib Anda adalah rata-rata dari 5 teman Anda. Kalau teman saya miliarder, teman saya bilioner, teman saya adalah triliuner, dan rata-rata mereka memiliki kekayaan berapa, ya nasib Anda nggak jauh dari itu. So, belajar dari orang lain adalah salah satu ciri-ciri Anda punya potensi untuk jadi orang sukses. Yang keempat adalah ciri-ciri yang sangat penting, yaitu sabar saat menghadapi masalah. Orang yang tidak sabar saat menghadapi masalah, rata-rata logikanya berhenti. Mereka berhenti berpikir secara make sense. Jadi common sense mereka, logika mereka berhenti ketika mereka ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah. Cepat-cepat menyelesaikan masalah satu hal yang baik. Tapi harus dengan logis, harus dengan ekologis. Ekologis artinya apa? Jangan sampai merugikan banyak orang. Orang yang sabar saat menghadapi masalah, dia tidak hanya sabar menunggu, tapi juga dia melihat momentum untuk menyelesaikan masalah. Kalau Anda punya bakat ini bakat yang hebat yang biasanya dimiliki oleh orang-orang hebat di luar sana. Yang kelima adalah tekun menemukan solusi. Kalau Anda orang yang tekun mencari solusi, tidak berhenti dengan solusi pertama, Anda punya bakat jadi orang hebat. Karena banyak orang hebat tidak percaya bahwa solusi pertama adalah solusi terbaik. Solusi pertama bisa jadi solusi termudah, tapi belum tentu terbaik. Apa yang Anda cari adalah solusi terbaik. Tekun menemukan solusi adalah bagian yang tidak bisa diajarkan di sekolah. Itu adalah bakat atau sebuah gift yang Anda miliki untuk membuat Anda sukses luar biasa. Dan saya percaya banyak orang punya ilmu ini. Banyak orang memiliki bakat ini. Tapi tidak banyak yang melatih bakat ini dan membuat bakat ini menjadi sebuah kebiasaan. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifle. Lo punya 168 jam setiap minggunya. Banyak kan? Tapi buat lo, itu masih kurang. Lo masih sering banget ngerasa kerjaan lo nggak bisa selesai. Padahal udah mati-matian. Kadang sampai nggak tidur. Paginya juga masih harus ke kampus, atau ke kantor, atau ke tempat lain. Padahal lo mungkin mikir, gimana gue bisa bertahan kalau misalnya dikasih tanggung jawab lebih misalnya. Ya lo pastinya gitu ya, gue pikir lo nggak mau di sini-sini aja. Lo pasti pengen berkembang di karir, di pendidikan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang aja udah kewalahan kayak gini, gimana nanti? Nah, salah satu kemungkinan besar yang masih bisa ditingkatin di hidup lo kalau misalnya lo punya masalah kayak gitu adalah manajemen waktu. Makanya, di video ini, lo akan belajar soal seluk-beluk time management. Lo akan belajar gimana caranya orang-orang paling efektif di dunia
melakukan time management buat menghasilkan hasil yang luar biasa. Oke, gue lagi nggak mood basa-basi, jadi langsung aja. Cukup banyak yang lo perlu tahu soal time management. Apa yang gue utarakan di sini, mostly gue ambil dari beberapa buku. Ada Deep Work-nya Cal Newport, terus ada 168 Hours-nya Laura Vanderkam, dan ada The Organized Mind-nya Daniel Levitin juga. 3 buku itu recommended banget kalau misalnya menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian mau googling mungkin dan mau beli, itu 3 buku yang gue rekomendasiin banget. Oke, jadi akan ada 4 langkah time management yang akan gue bahas di sini. Dan gue akan bikin step-step yang nggak se-mainstream itu, supaya lebih seru aja, dan supaya emang bener-bener mungkin buat lo yang sebelumnya gagal, mungkin ini yang bisa lo terapkan. Yang pertama, time log. Apaan tuh time log? Simple. Untuk awal, lo harus mencatat dalam seminggu. Lo itu ngapain aja, tepatnya di jam tertentu. Maksudnya gimana? Nih, jadi bentukannya itu kayak kalender, tapi lo jadiin itu tempat untuk pencatatan. Lo itu sebenarnya ngapain aja. Jadi misalnya kemarin nih, lo catat jam 3 itu lo ngapain, jam 4 itu lo ngapain, lo lakukan itu per jam. Dan buat tahap ini, walaupun tadi gue bilang seminggu, seenggaknya tau lah dalam waktu 3 hari, lo itu ngapain aja. Dari mulai lo bangun tidur sampai lo tidur lagi. Ribet amat, Fik. Kenapa dah gue harus melakukan itu? Gunanya ada 2, men. Pertama, lo butuh tahu estimasi waktu untuk hal-hal yang lo lakuin setiap harinya. Misalnya, kalau misalnya lo setiap hari harus meeting, lo bisa estimasiin ini meeting biasanya kelar berapa lama. Jadi nanti ke depannya pas lo ngejadwalin, lebih tepat dan lebih efisien. Kedua, hal ini akan ngebuat lo sadar, time management lo itu udah sampai mana? Udah bagus kah? Masih ambiar banget kah? Atau kayak gimana? Which is nggak apa-apa juga kalau misalnya masih ambiar. Jadi nanti lo bisa bener-bener tahu juga waktu kapan lo paling efisien dan kapan biasanya lo paling pusing, nggak produktif dan paling nggak ngapa-ngapain lah. Tapi Fik, kalau kayak gitu bukannya gue bisa kira-kira aja ya di otak gue? Ya, gue tahu lo akan bilang kayak gitu. Kalau misalnya lo mengikuti spesifik skrip-skrip yang gue tulis sendiri untuk video-video 1%, lo akan sadar sebenarnya ada satu hal dasar yang selalu gue bawa. Ya, karena orang-orang sekarang ini tingkat attention-nya kayak ikan, jadi gue nggak expect banyak orang yang sadar juga sih. Apaan tuh? Yang gue terus bawa, biasanya di setiap video, ini adalah you shouldn't trust your brain too much. Coba deh, kalau misalnya lo binge watch video-video 1%, banyak masalah yang muncul di hidup lo, itu basically karena otak lo itu seenak jidatnya aja dalam melakukan pekerjaan. Otak lo itu pinter banget, iya. Berguna banget, iya. Tapi di sisi lain, bodoh banget juga. Kadang-kadang biasnya kebangetan. Decision dibuat berdasarkan hal-hal yang kalau menurut gue banyaknya subjektif. Itu satu. Terus udah kayak gitu, otak lo juga punya kebiasaan jelek. Dia lebih bagus untuk memperhatikan hal-hal yang negatif. Lebih peka terhadap hal yang negatif. Bikin lo stres, bikin lo cemas, dan lain-lain. Dan kadang-kadang otak kita ini udah tahu infonya kurang lengkap, tapi tetap aja nyari pattern. Dan akhirnya patternnya ngaco, karena emang infonya nggak tepat. Dan juga termasuk dalam hal yang kita lagi bahas sekarang, estimasi waktu. You shouldn't really trust your brain about time estimation. Penelitian itu menunjukkan otak kita itu literally jelek banget dalam hal ini. Jadi kalau lo emang misalnya emang sering salah dalam estimasi waktu, kayak misalnya lo bilang ke bos lo bisa ngelarin tugas malam ini, dan ternyata nggak bisa gitu. Itu bukan salah lo kok. Emang otak lo emang belangsak kalau soal kayak ginian. Jadi cara menanggulanginya gimana? Time log, ya catat. Kalau gue, biasanya nih gue pakai web app namanya Clockify. Jadi sebelum mulai, lo bisa klik start, dan ketika selesai pekerjaan lo tinggal klik finish, dan otomatis akan tercatat di situ. Lo ngapain aja, dan waktunya itu berapa lama. Atau ya udah sih, lo bisa pakai stopwatch di smartphone lo juga toh. Ya pokoknya yang pertama, yang penting adalah pencatatan. Lo ngapain aja, time log, itu yang pertama. Oke, misal lo udah mencatat penggunaan waktu lo, dan lo udah ngeliat betapa kaum rebahannya diri lo. Ya gue juga gitu kok pas awal. Udahnya, lo butuh rencana, lo butuh jadwal. Dan itulah step yang kedua, plan the whole week. Setelah lo melakukan pencatatan, lo harus menjadwalkan hari-hari lo selama seminggu. Lo buka Google Calendar atau apapun kalender yang lo pakai dan jadwalin semua kegiatan lo. Jadwalin, bukan cuma di list doang.
Lo harus tahu setiap harinya itu lo akan ngelakuin apa dan jam berapa. Lo mungkin mikir, lah ini ribet banget. Kenapa nggak pakai list aja gitu, kayak to-do list gitu. Nah, Cal Newport, penulis bukunya Deep Work, buku yang sangat gue cintai, setuju banget bahwa to-do list itu nggak cukup. To-do list itu hanya didesain untuk lo tahu lo harus ngapain aja. Itu tuh pengingat, bukan sesuatu yang akan bikin lo efisien. Time management, it's about being efficient. Kalau misalnya lo mau jadi efisien, ya jadwalin. Dan ngejadwalin keseharian lo adalah hal yang strong banget buat lo lakuin. Itu akan berdampak banget ke hidup lo. Bahkan, dia bisa berhubungan sama seberapa sebuah perusahaan itu bisa mencapai targetnya. Di penelitian terhadap CEO perusahaan-perusahaan di India sana menunjukkan bahwa ada korelasi antara waktu terjadwalnya si CEO dengan penghasilan perusahaan. Artinya apa nih kalau dalam bahasa Indonesia? Berarti makin terencana waktu seorang CEO, juga makin tinggi juga penghasilan perusahaannya. Ya, tapi ingat, ini bukan sebab akibat. Penelitian yang tadi gue sebut itu bukan sebab akibat. Ya, jadi jangan langsung mikir kalau misalnya lo jadwalin hari lo, terus lo akan naik gaji. Tapi alasan utama yang terbesarnya kenapa hal itu bisa terjadi karena efisiensi. Nah, jadi ketika ngejadwalin hari lo, apa yang lo harus pikirin? Nah, pikirinlah soal what are you good at dan what makes you happy. Menurut Laura Vanderkam, penulis buku 168 Hours You Have More Time Than You Think, dia bercerita di buku itu bahwa dari wawancara yang dia lakuin ke ratusan orang paling produktif di seluruh dunia, dari mulai artis yang paling produktif, ex-CEO-nya Pepsi juga dia wawancara, chairman-chairman perusahaan top 50 di dunia, eksekutif negara, pokoknya banyak banget yang diwawancara. Orang-orang itu menghabiskan sebanyak mungkin waktu mereka di kemampuan utamanya mereka. Dan mereka meminimalisasi atau mendelegasiin hal yang lain. Jadi kalau misalnya, lo misalnya seorang data analis, ya lo abisin waktu sebanyak-banyaknya di situ. Kalau misalnya lo akuntan, ya abisin waktu lo dengan angka sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang nggak penting kayak balesin WhatsApp, non-work related, baca-baca email, rapihin Google Drive, itu delegasiin aja. Nah, tapi ada satu lagi nih yang ketinggalan. Lo juga harus menjadwalin melakukan apa yang lo senang. Dan ini berguna banget, jujur. Berdasarkan literatur dan pengalaman pribadi, ini gunanya ada dua. Kalau misalnya kita lihat penelitian, gunanya ada di efek antisipasi. Ini akan membuat fun time lo itu lebih kerasa. Selain itu, lo juga bisa jadi fokus banget itu buat fun. Jadi ketika lo emang udah jadwalin waktu itu tuh buat main, ya lo fokus buat main gitu, lo nggak usah mikirin lagi soal kerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini dari pengalaman pribadi. Ketika lo udah mulai banyak kerjaan, lo jadi sering lupa buat regroup, buat berhenti gitu sebentar. Padahal lo emang butuh buat relax. Lo juga butuh buat enjoy your moment. Dan kalau misalnya lo nggak buru-buru masukin hal yang membuat lo senang gitu ya, hal itu akan terlupakan, gue jamin. Hal itu akan terlupakan, terdorong sampai ya udah ujung-ujungnya lo palingan burnout, ujung-ujungnya lo kewalahan. Dan kalau misalnya lo burnout, kewalahan, lo butuh waktu yang jauh lebih lama lagi buat bangkit. Jadi daripada lo akhirnya burnout, ya mendingan lo jadwalin aja hal-hal yang emang membuat lo seneng. Oke, lo udah nyatet kegiatan lo. Dan berdasarkan itu, lo udah bikin jadwal harian lo di kalender. Ada hal-hal penting gak sih yang harus gue masukin, Vic? Ada. Yaitu langkah yang ketiga nih, ritual pagi. Kenapa ritual pagi? Karena gini, pas siang nih, mungkin lo udah mulai dilempar banyak kerjaan. Bos lo udah nagih kerjaan, temen-temen lo mulai ngajak nongkrong, rekan lo mulai ngajak meeting. Pokoknya siang hari itu biasanya kita ada di mode respon, dan merespon gitu. Kita banyak dilemparin hal, kita harus langsung respon. Kalau misalnya nggak dikelarin cepat, bisa jadi masalah. Siang lo emang bisa jadi bukan punyanya lo. Tapi pagi hari lo, itu bisa benar-benar jadi punya lo. Makanya gue saranin lo harus punya ritual pagi. Apa yang lo harus lakukan di ritual pagi tadi? Enggak, ritual pagi itu bukan ritual keagamaan kayak gitu. Ritual pagi itu adalah hal-hal spesifik, hal-hal khusus yang lo selalu lakukan di setiap pagi. Aktivitasnya apa? Nah, di sini lo pilih hal-hal yang penting buat hidup lo, tapi nggak urgent. Hal-hal yang in the long term, dia akan membawakan benefit yang gede banget buat lo, tapi emang nggak urgent. Jadi kayak long term planning mungkin, olahraga, meditasi. Hal-hal itu nggak urgent, tapi kalau misalnya lo tunda, nggak akan dilaksana.
Gue udah pernah bahas soal ritual pagi cukup panjang di beberapa video. Jadi gue jelasin di sini singkat aja. Setiap pagi, lo harus bangun di jam yang sama dan punya alur kegiatan yang sama. Bisa jadi bangun, sholat, olahraga, meditasi, mandi, siap-siap kerja, atau apapun lah. Pokoknya setiap orang bisa berbeda. Yang penting, lakukan hal yang emang benar-benar penting. Yang lo tahu kalau dilakuin dalam jangka panjang akan benar-benar berpengaruh baik untuk hidup lo. Oke, lo udah nyatat penggunaan waktu, lo udah bikin jadwal, udah ngejadwalin juga setiap paginya harus ngapain. Terus, apalagi nih yang harus dimasukin? Ada satu lagi, yaitu langkah keempat, waktu senggang lo. Have some fun. Ini orang-orang biasanya freak out nih pada saat gue nyaranin ini, karena ngejadwalin waktu main itu tuh buat banyak orang itu hal terakhir yang pengen mereka lakukan. Kayak nggak mau gitu biasanya orang-orang. Mereka pengen ketika mereka having fun, ya udah spontan aja kayak gitu. Tapi nih, kalau misalnya kita ngomongin soal time management, emang kita nggak ngomongin soal sistemnya doang, tapi kita juga harus ngomongin soal kontennya. Dan masukin kegiatan yang lo suka di jadwal adalah salah satu cara terbaik buat lo bisa konsisten ngelakuin time management yang baik. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kayak yang udah gue jelasin juga sebelumnya, ada efek antisipasi. Efek antisipasi ini jangan diremehkan, ini strong. Dan akan membuat fun time lo jadinya lebih berarti. Kedua, kesenangan yang lo dapet ini akan bikin lo lebih motivated buat melakukan scheduling lagi dan lagi. Karena terbukti manfaatnya. Istilahnya kalau misalnya lo melakukan scheduling dengan baik, efektivitasnya dapet, tapi fun juga lo bisa dapet. Dan kalau misalnya lo lihat gitu ya di orang-orang sekitar lo, banyak orang yang menganggap dua hal itu mustahil didapatkan sekaligus. Orang selalu mikir kalau misalnya lo harus milih salah satu. Lo harus produktif atau lo having fun. Sekarang lo tahu, lo punya 168 jam dalam seminggu. Dengan waktu segitu, gua jamin lo bisa dapet keduanya. Jadi baiknya gimana nih? Gimana caranya lo bisa memperlakukan fun time di time managementan ini? Gue ada 3 saran di sini. Yang pertama, lo hanya butuh 3-5 event menyenangkan untuk lo. Dan it could be anything. Kalau lo senang ngedota sama temen, ya udah ngedota. Kalau misalnya lo senang nonton bioskop, ke bioskop. Kalau lo senang ngadem di masjid, lakuin. Bagusnya emang lo punya list hal-hal apa aja yang emang benar-benar bisa membuat lo senang. Again, it's weird. Gue tahu, ini aneh. Tapi itu ngebantu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan enggak ngelakuin apa-apa. Lo nggak mau jadi couch potato. Lo mau mengejar kesenangan. Riset udah membuktikan bahwa enggak ngelakuin apa-apa, itu nggak ngebuat lo bahagia di jangka pendek dan jangka panjang. Malah membuat lo miserable. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadwalin sesuatu di minggu malam. Kenapa minggu malam? Karena berdasarkan riset, minggu malam adalah waktu paling menyedihkan. Kenapa? Karena besoknya lo kerja. Iya, itu alasannya. Itu ada risetnya. Lo bisa googling deh. Jadi buat menghindari perasaan sedih itu, dari 3-5 event tadi, mungkin 1 atau 2 taruh di situ. Dan udah, itulah tips yang gue bisa kasih. Jadi kalau misalnya gue simpulin, ada 4 langkah. Yang pertama, time log. Catat penggunaan waktu lo selama minimal 3 hari buat jadi dasar pertimbangan jadwal. Yang kedua, schedule your week. Jadwalin hal-hal personal, karir, pokoknya semua hal yang ada di hidup lo untuk efisiensi. Yang ketiga, morning ritual. Hari yang baik itu dimulai dengan pagi yang baik. Jadi, start your day well. Dan yang keempat, have some fun. Jangan lupa untuk masukin hal-hal yang membuat lo bahagia setiap minggunya. Lo lakuin ini, gue jamin lo akan jadi jauh lebih efisien dibandingin sebelumnya. Lo akan jadi bisa menyelesaikan lebih banyak hal, dan jadinya nggak kelupaan sama hal-hal yang harusnya lo kerjain, dan bisa ngurangin banyak banget kecemasan dan rasa stres di keseharian lo. Karena jadinya jelas apa yang lo harus lakuin setiap minggunya. Tapi nih mungkin ya, buat lo yang nonton ini gitu ya, apalagi sampai akhir mikir, weh ini time management ternyata huge thing. Banyak orang mikir time management itu ya udah itu small thing. Ternyata ini huge thing banget gitu. Dan lo mungkin merasa mulai nggak sanggup gitu untuk memulai. Iya, emang nggak bisa dipungkiri, time management itu bisa jadi big thing. Emang effortnya bisa jadi gede banget. That's why juga, tapi time management bisa bikin lo jauh lebih efisien dan trustworthy. Tapi, yang gue jelasin di sini adalah time management yang dipakai sama orang-orang paling produktif di dunia. Ini tuh idealnya. Dan apakah lo benar-benar harus jadi ideal? Enggak. Orang-orang yang tadi gue jelasin, yang gue jadiin contoh,
yang menerapkan ini rata-rata punya sekretaris. Nggak satu pula. Akan jauh lebih gampang buat mereka, pastinya. Dan jadinya lo nggak harus ikutin semuanya. Kalau misalnya nih, lo emang nggak bisa ngejadwalin seluruh hari lo dari Senin sampai Jumat, ya start aja dari 3 atau 4 hari, mungkin Senin sampai Kamis. Supaya Jumat, Sabtu, Minggu lo bisa lebih fleksibel. It's okay not to be perfect. Lo nggak harus jadi perfect untuk diterima masyarakat. Well, I think the one thing that discipline definitely does help you with is it helps you get things done. And when you get things done, when you actually do things, you have more success. But sometimes a big part of success is just not being fucking lazy and just doing it. Yeah. That's like 90% of it is just showing up. Get there and start working. Like, you're not gonna feel perfect every day. If I only worked out when I felt good, I'd be a fat because there's a lot of days I don't want to do it. It's pretty much the same with everybody that actually gets good at something. There's got to be those days you push through, and they're probably going to be more numerous than the days you don't. And so the benefit of discipline in my eyes has always been that through discipline I get things done. I always say that I'm like the most lazy disciplined person I know because I don't want to do it. Yeah. But I always do. Every day I get up and run. Every single day. Because why? I hate that the most. You have to do something that sucks every day. Because why? Once you overcome the suck, oh, now you're powerful. You've overcome yourself already. So now you're ready to battle. Life's about self-discipline. It is about self-discipline. We tend to do the things that are easy. And that is, it builds no mental toughness. It builds no mental hardening. It builds nothing. When you working out is where you can build that the fastest. Because it's a constant, it gives you instant feedback. Yeah, you may not lose the weight you want to real fast, but the discipline it takes, it transfers over to all aspects of your life. When you look in the mirror, every morning we all look in the mirror to get ready to go to work, to go anywhere. The first thing you see is your reflection. If you don't like what you see in the morning, you lost the war already. It's not about even liking what you see. It's about looking in the mirror and you may start, man, I feel different. That reflection is not everything. It's a feeling you're supposed to get. So you have to, in life, once you leave your house, the war begins. In your house, you have some control. And that reflection in the mirror, you have to control that reflection in the mirror. That's how you start your day. If you leave your house feeling like, okay, I can fight. I've established the mentality to fight. And that all that comes from working out. It's not just from, you can't find that in the office. I always say that discipline is the root of all good qualities. But you have to absolutely apply it. It's working out every day, making yourself stronger and faster and more flexible and healthier. Discipline is eating the right foods to fuel your system. It's about disciplining your emotions so you can make good decisions. It's about having the discipline to control your ego so your ego doesn't get out of hand and control you. It's about treating people the way you would want to be treated. And doing the tasks that you don't necessarily want to do, but that you know will help you. It's about facing your fears. It takes discipline to face your fears so you can conquer them. And that's what discipline is. Discipline means taking the hard road, the uphill road, to do what's right for yourself and for other people. The discipline can seem like it's your worst enemy. But the reality is, discipline is your best friend. It will take care of you like nothing else can. And it'll put you on that path. The path to strength and health and intelligence and happiness. And most importantly, it'll put you on that path to freedom.
One of the things you said in the book, which is really fascinating, was the repetition created discipline. What did you mean by that? I do think that and it's not just in sport, but with other things, I do believe that the more you repeat certain things, whether it is writing, working on your, whether it's cursive letters or whatever it is, like when you work on something and you keep doing it over and over, it's inevitable that it will get better. And by that, you're creating this feeling of repetition, which leads to discipline. Like, you can do it over and over again. And that's one of my first coaches, Robert Lansdorp, who I speak about in the book. Like, that was his philosophy. What he gave me is that feeling that I could hit the ball from any part of the court and feel like I could do it with closed eyes and make it and know exactly where it's going. And for me, it started at a young age. Like, my mom would make me memorize this Russian literature that I did not appreciate at 5 years old. It was very difficult, and I didn't know what it meant. But I would do it, and I would memorize it, and then I would feel that I accomplished something. I don't know why, but the repetition led me to this discipline, and I think that helps with mindset. The thing about self-discipline is that it is necessary for everything you do in your life. You have to be self-disciplined. Now, one thing I want to straighten out, big time. Discipline is not punishment. It's not. Discipline is training. Discipline is training. If you change your mindset, and really focus it on what discipline really is, you start to welcome discipline. You welcome self-discipline into your life. Let me start with the number one key to self-discipline. Remove temptation. You must remove temptation if you are going to have self-discipline. I'm trying to say, if you are trying to lose weight, if you are trying to get better, if you are trying to do things in a good way, you have to remove the temptation. Me, I had a problem with pornography years ago. And now, it's one of those things that I had to eliminate temptations. I had to eliminate things that I felt would trigger me and get me back going on the wrong path. I find that there were times like Friday night is when I felt like that was the time to view pornography. You know why? Because I remember everyone going out on Friday and this, dancing and partying and all that. And then I would do it. I'd say, no, I'm not gonna do that. I'm a good boy, but I'm gonna stay home and I'm gonna watch porn, which was a horrible, horrible habit. So Friday night, I know when those feelings are coming and when I get sensitive and I feel like, this might be the time to click on something, you know what I mean? And I know it and I head it off at the path. You just make sure that you know where you are and you avoid those temptations. The same thing with eating. If you know you have a problem with donuts, do not go to the donuts shop to get your coffee. You know what I mean? Go to a place that doesn't have donuts or something that you know is your vice, that you know you shouldn't do. Avoiding temptation is a way of life. By doing one thing differently, you can avoid all kind of temptation, and it is the key to your self-discipline. So a dude screamed to me the other night, "Hey Will, I want to be an actor, man. I want to be an actor just like you." 99% of people that say stuff like that are not willing to do what it takes to make their dreams come true. The Marines have a saying, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Self-discipline is the center of all material success. You cannot win the war against the world if you can't win the war against your own mind. And I think the word discipline has kind of gotten a bad name. We think about it in terms of punishment. I'm not talking about discipline in that way. I'm talking about discipline in the sense that you forego immediate pleasure for the exchange of long-term self-respect. I believe that self-discipline is the definition of self-love. That when you say that you love yourself, that means that
you have behavior towards yourself that is loving. Self-love is, hey, look, I know you got a test on Monday, you know, and I know you really want to go out with your friends. It's Saturday night, you want to go out, but if you fail that test, you're not going to feel good about yourself. You know, I love you too much to let you go out tonight. Self-discipline is self-love. If you want to be happy, you have to love yourself, which means you have to discipline your behavior. The road to sustained happiness is through disciplining your behavior. I've never met a person who was successful that didn't have a great amount of self-discipline within their life. Self-discipline and being able to perform and being able to keep your life on schedule and being able to keep commitments and promises and meet deadlines is essential to success. None of us can afford to have a life that is controlled by someone else or a life that is basically controlled by our emotions. I learned many years ago that there are two kinds of people. There's the type of person who says, I'm going to wait till I feel like it before I do it. And then there's a person who says, I've got to do it so that I feel like it. One will never get anything done because they're still waiting to feel the moment to move. And the other person says, no, I need to move, and then I will begin to feel the moment. Self-discipline is essential in your life and in my life if we're going to get things done. Ask yourself, am I practicing self-discipline in my life? Am I doing the things that I should do because I need to do them, or am I kind of waiting to feel the moment? Do like our friends Nike say, just do it. Mr. Adams, I demand that you turn and address the board. Sir, I want to be a doctor with all my heart. I wanted to become a doctor so I could serve others. This is what I want to do with my life. Now, you have the ability to prevent me from graduating. You can keep me from getting the title and the white coat. But you can't control my spirit, gentlemen. You can't keep me from learning. You can't keep me from studying. And as God is my witness, no matter what your decision today, sir, I will still become the best damn doctor the world has ever seen. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. But here's what I know, that dream that you're holding in your mind, that it's possible. See, sometimes we can't say, I can do that. But what we can say, that it's possible. And here's what I want to say to you. For those of you that have experienced some hardships, don't give up on your dream. I heard a poem once that said, many a flower has bloomed unceasingly and wasted sweetness upon the cold desert air. It's translated, that means simply that many a talented persons have gone unnoticed, and the world never had a chance to be exposed to their talent. How much time do you spend working on you? How much time do you spend every day working on your dream? In the last 90 days, how many books have you read? In the last year, what new skill or knowledge have you acquired? What is there that you know you need to do, that you want to do this, but for some reason or another, you've been holding back? Some reason or another, you just haven't done it. I think that it's very important that you start trusting yourself. Listen to yourself. Listen to that still small voice within you. That once you begin to trust yourself and your ideas and your instincts, life takes on a whole new meaning, because now I want you to do that feeling that you are led. Just feel, I am led. In life, you have a critical option. You can take a stand in your life,
or you can follow the crowd. See, people who follow the crowd, their lives are not focused. They're not immersed in anything. People who take a stand, they're living a life that has some power, a life of achievement, a life that has some meaning. People that are taking a stand in life, they are consciously involved in a process to design a life of substance. People who are following the crowd, these are people that they're just doing what everybody else is doing. See, life is rough, ladies and gentlemen. It's rough. And it's scary. It's scary growing. It's scary taking a chance. It's scary acting on your intuition, on your guts. It's scary. Most people don't get out there because they don't want to get knocked down. They don't want to be dropped to their knees. But see, you're going to be dropped whether you're on the field or whether or not you're sitting on the sidelines. You're going to be dropped. So at least get dropped for something. You're going to make some mistakes. You're going to make a lot of mistakes. Guy said this, and it's true. He said the person who has never made a mistake hasn't done anything. So you're going to be criticized when you come out into the arena called life. You're going to feel awkward and stupid and dumb sometimes. But it's okay. What's important is that you bring your stuff out here. Are you good enough? Prepare yourself. See, there's no substitute for competency. A positive attitude won't get it. Being enthusiastic won't get it. So you got to prepare yourself. You've got to develop yourself. You've got to practice. You've got to work. You've got to do your homework. You've got to do your research. See, the better you become, the more confident you feel. And the more confident you feel, the better you want to become. You realize that you have no ceiling. That you can better whatever you've done so far. You can go beyond that. You don't become cocky and arrogant, feeling that you've already arrived, as most people have. No. Long as you're breathing, you got some more work to do. There's something else for you to achieve. Now, will it be turbulent? Yes. Will it be easy? No. Will you have some opposition? Yes. Will I make a lot of mistakes? Yes. Will I get hurt? Yes. You've got to say yes to your life. You've got to say yes. Yes to my dreams. Yes to me. Yes. Doesn't matter how many failures I've made. Doesn't matter how many mistakes I've endured. Doesn't matter about my defeats. Doesn't matter about what I've done. Yes. Yes. I don't care about the fact I'm in a hole now. Doesn't matter about where I am. Yes. The last chapter to my life has not been written yet. If you judge me now, you'll judge me prematurely. I haven't exposed all my stuff yet. I'm still in the process of transforming my life. I'm still in the process of becoming. Yes. I had somebody in my life at one time told me, you'll never make it. And I said, I'll show you. And what energized me, what motivated me was something that Frank Sinatra said. He said, the best revenge is massive success. So say yes. Stand up for your dreams. Stand up for what you want in your life. Decide that your life is so meaningful to you, that you love you and you love life so much that you're going to stand up for something you want. But you've got to work on yourself. You've got to develop yourself. And you've got to know that you are worth all of your effort. And that the key to your motivation is to know that you have something to give. Is to know that you have a reason for being in the universe at this point in time. Something that George Bernard Shaw said that I think has some power for us. I'd like to share it with you. He said, I am of the opinion that my life belongs to the whole community. And as long as I live, it is my privilege to do for it whatever I can. I want to be thoroughly used up when I die. For the harder I work, the more I live. Life is no brief candle for me. It is a sort of splendid torch which I've got a hold of for the moment. And I want to make it burn as brightly
as possible before handing it on to future generations. There's a price to pay to become somebody new. There's a price to pay for change. Do I have what it takes? When you look into my future, can you see me making it? You all meet minimum requirements. You all meet minimum requirements. So whatever it is you want to do, I'm not going to say that it's going to be easy for you because you're ultra smart or something. You probably aren't. But everyone that I've encountered here, literally, without exception, every single person that has come up to me, you meet minimum requirements. Even you awkward motherfuckers that have a hard time like making eye contact, you've got some shit you're gonna have to deal with, but you meet minimum requirements. Now, minimum requirements for what? For whatever you want. Now that sounds great, right? But all I've actually said is now, if you don't make it, it's on you. There's nobody else to blame. Everything is your fault. Everything. The good stuff in your life, that's on you. You did that. So you should be very proud of the things that you have in your life. But all the things in your life that aren't to your satisfaction, those are all your fault. Your life is the exact reflection of the choices you have made. Love your life? Great, you've made awesome choices. Hate your life? I'm sorry. You've made bad choices. And I see people every day that tell themselves a story about themselves that they are worthless, that they're meaningless, that they're pointless, that their friends and family would be better off if they just died. But the good news is, you're in control. You're in control. You own your life. And at any time, if you want a different outcome, you can make different decisions. You can do different things. You can start a new narrative. But it demands a price. It demands a price. And when you're willing to put yourself under those kinds of stresses to become that new thing you want to become, to be the new person that you want to be, to go farther than anyone you know has ever gone to, and that, it's the acquisition of skill set. It's getting better at something. It's becoming capable of something that you weren't capable of before. But that change, the fear of the unknown, is the thing that paralyzes people. So I want to go back to what I said earlier. You all meet minimum requirements. I believe in you. I've seen a lot of people reach for the stars and fail. I've seen a lot of people reach for the stars and make it. But what I hope you guys will do, if you ever find yourself at the pearly gates disappointed, to simply ask one question of yourself every day. Did I give it my all today? It doesn't matter if you win, that's not success. The success is going from the failure to the failure to the failure and still being excited to show up. The struggle is guaranteed. The struggle is guaranteed. The struggle is guaranteed. The success is not. And like the thing that I beg you guys is to have the guts to fail at something that you love. And when you are on the mud, on your face, and people are laughing, that you remember one simple fact. You loved what you were doing, and you left it out on the field. The only thing you will ever judge yourself for is whether or not you try. And since succeeding doesn't matter, you might as well try. You only have one life. You only come around here once.
Why wait? Why not start now? It doesn't matter what your situation is. It doesn't matter how imperfect it is. It doesn't matter how bad it is. It doesn't matter what resources you lack. It doesn't matter. One day, you'll be dead. You won't exist anymore. Why not go for it? Why not just get it done right now? Realize your ultimate potential. Why not do that now? Because I can guarantee if you don't do it now, if you don't start now, it's quite likely that you'll never start. And most people never get their dreams off the ground. Simply because they're too afraid. But they're not realizing that. Every day that they don't do it is another day closer to the grave. Do you want to go to the grave not having fulfilled your potential, not having lived the life that you wanted to live? If the answer to that is no, then you need to get hustling right now. Not tomorrow, not the day after, right now. Go after that goal that you want. Set up that project. Get going on those things. You don't want to be average. You want to be better than everybody else out there. You want to be the best version of yourself that you possibly can be. Most people will never be like that. You don't want to fall into that trap that most people fall into. They get comfortable. They get relaxed. They settle for a life that they don't really want. But it's comfortable. It's easy. You don't want that. You want a life that is above average, extraordinary, far beyond what most people can conceive. If you want a life like that, you have to hustle. You have to get going. Get up out of your seat and move. What excuse do you have? What reason do you have not to? Turn this video off and get to work. The first rule of success is to have a vision. I was born in 1947 in Austria after the Second World War. And I didn't really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. My father wanted me to become a police officer like he was. My mother wanted me just to stay there and marry a girl and have a bunch of kids. But that was their vision, not mine. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. So one day, after school, I walked by a store in Graz. And it was the only store that really sold kind of American stuff. So I went inside and I looked around and I looked at this stuff, and then I saw a magazine. I saw a bodybuilding magazine that had Reg Park on the cover. Reg Park was then a 3-time Mr. Universe. And I saw him on the big screen as Hercules. And on the cover it said, how Reg Park, Mr. Universe, became the Hercules star. I read that and I said to myself, wow, this is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. I want to become a bodybuilding champion just like Reg Park. I want to get into movies just like Reg Park. And I want to make millions of dollars and be rich and famous just like Reg Park. I knew where I was going, that I'm going to become this bodybuilding champion just like him. And with the age of 20, I went to London and I won the Mr. Universe contest as the youngest Mr. Universe ever. And it was because I had a goal. I was so relieved. Because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go,
You drift around and you never end up anywhere. It's like you can have the best ship in the world, you can have the best airplane in the world. If the pilot or the captain doesn't know where to go, it would just drift around. It would not end up anywhere, or most likely in the wrong place. The majority of people don't like what they're doing, because they're really not doing it because they didn't have a goal and they followed this goal. They just aimlessly drift around, and then all of a sudden there's a job opening, so they get that job, because you have to work. But then when you work, it's a chore. It's work. It's not fun. So people always ask me, they say, why is it that you're working out so hard? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. The others are working out just as hard as you do, and they look sour in the face. Why is that? And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision, turn into reality. Every single set that I do, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500-pound squat. I couldn't wait to do another 500-pound bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. I couldn't wait for the next exercise. Do you know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. So if you think about, only a quarter of the people really enjoy what they're doing in life. That is unbelievable if you think about it. So I felt so blessed that I knew what I was doing. It's like a medical student that studies and knows he wants to become a doctor. You know where to go. So I knew where to go. You got to have a purpose no matter what you do in life. You got to have a purpose. Fear is the most subtle and destructive of all human diseases. Fear kills dreams. Fear kills hope. Fear put people in the hospital. Fear can age you. Fear, ladies and gentlemen, can hold you back from doing something that you know within yourself that you're capable of doing, but it will paralyze you. I remember coming from a friend of mine's funeral, and I was reflecting on how much time I had left. And I went for a walk in a park thinking about this guy whose life was so promising. And I mean, he wasn't an old guy. He was quite young, in fact. And I thought about all of the things that he said he was going to do, and he never got a chance to do those things. And I started thinking about my own life and how much time I had left to do the things that I would like to do. Everybody lives and everybody dies. And I don't want that to make you afraid. I want that to motivate you. The richest place in the world, look around. It's here. You know why? There's so many dreams that were never lived. So many songs that were never sung. So many ideas that were left inside. You know the number one regret people have when they're about to die? They wish they would have lived a life full of going for it. They regret that they lived for other people's opinions. They regret that they lived in fear. And I ask you a question, what is the benefit? What's the benefit of allowing fear to hold you back? What's the benefit of giving up on yourself, of not stepping out on life and taking life on? What is the benefit for you? What's the plus in that? What would your life look like if you decided not to care what people thought of you? What would your life be like if you decided to give up some of your fears?
if we're driving a car and we start getting driven by fear, meaning we let fear take over our thoughts. With our thoughts, then that overrides our words and our actions. And it's almost as if some people are driving through life right now with their hands off the wheel. Imagine if you're driving on a freeway and you all of a sudden let go of the steering wheel, what's going to happen? If you realize that is what's happening, guess what you're either going to do? Either you're going to put your hands back on the steering wheel and take control back over for your life, or you actually going to be instinctively saying, I got to stop. You can't stop in life. How do we really overcome the fear? Where is the anchor for how we overcome fear? Well, first of all, let me tell you, you're not alone. Because we all face fears. I want to ask you to step into my shoes for a second. Talk about the prison of fear I had to break through. When I was at school, I had the greatest fear of being alone. Fear of never being married. Who's going to want to marry me? You know, when people look at me, I was in this prison of rejection that actually wasn't true. I lack self-confidence if I already feel rejected when they're not rejecting me at all. It's a preconceived idea that I've made up in my head because fear has taken control of my thought patterns. And when you don't let fear take control and you take control of that, that's healthy. How do we do that? How do we handle this fear factor? You have to begin to fortify yourself. How do we do that? I believe that you have to begin to consciously monitor your inner conversation and start talking to yourself. Start building yourself up. Sometimes the only good things you will hear about you are the things that you say to you. So I'm saying learn to be your own booster. Start building yourself up. Start encouraging yourself. Start saying, I can do this. I can make this happen. What would your life be like if you decided to become courageous? What would your life be like? If you decided to act on your dream, if you did what you felt in your heart. You know what courageous means? Courage comes from a French word which means of the heart. You know, it takes courage to live. The courage to love yourself. The courage to be who you are. The courage to take a chance. I don't want you to live a life full of, I wish I would have. I want you to live a life, man, I tried, I did, I failed, I accomplished. There's 86,000 seconds to do that. And most people, they waste it. Many people are allowing their dreams to die. Many people have all this talent and ability that they are allowing to be buried inside of them, that they will take with them to their graves because they didn't have the courage to be who they are. You see, people die every day with regrets. My question is that going to be you? Getting to your final days of life knowing you're about to die with your dreams because you never acted. Please don't get to your final breaths of life knowing you didn't give your best. Because once life is over, it's over. There's no do-overs, it's done. You might not be in control of how you die, but I guarantee you this, you're in control of how you live. Don't be the one that chooses to give up when you know in your heart you got so much more to give. So you have a choice. You can face everything and rise, or you can fear everything and run. Face your fears head on. Every day, say, I'm gonna get up. I'm gonna keep on going. I'm gonna put myself out there to meet someone new today. I'm gonna go out there and look for a job. I'm gonna go out there and give myself a chance. Maybe you've lost your job right now, but it's not the end. You're still alive, you're still breathing. See, life is full of ups and downs. Life is unpredictable. It's uncertain. There are no guarantees. No guarantees out here at all.
What are you waiting on? Ask yourself, what's the benefit of your waiting? There's millions of people that said tomorrow that ended up taking their dreams to their grave. I promise you, there will come a day when tomorrow doesn't come. So no more someday, no more one day. Start today, start today, start today. So, today, break through that prison bar. Break it. Let's go. Let's keep going. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? Are you going to believe people when they say that you're a failure? I don't know if you know this, but you only get one life, one chance. And every single day you wake up, you've got a choice. You can sing your song of greatness, or you can let the world silence your voice. You know the Chinese proverb? Fall down 7, stand up 8. That's life in a nutshell, ladies and gentlemen. With life beating you down and telling you what you can't do, with the world echoing, you're average. You can never be great. I'm asking you today to take the challenge. The challenge to be greater than you were yesterday. The challenge to fall down and get up when the world is kicking and telling you you're not a man or you're not great. Don't you dare believe the lie. You were born for greatness, you have value, you have worth, you matter, you're enough, I promise you. How many times are you willing to get up when life knocks you down? When that bully keeps trying to bully you, are you gonna let the world crumble you? Are you gonna fight back? You see, my favorite characters, I love gladiators. Because gladiators walked into realms knowing that they may not live, but they still fought. It's time to stand up. Not one time, not 2 times, not 3 times, not 4 times, not 5 times, not 6 times, and not 7. I'm talking about every time life knocks us down. It's time to stand up.